10 pilihan HP 1 jutaan dengan RAM 4 GB. 1. Samsung A05. Spesifikasi: layar LCD 6,7 inci, 720 x 1600 piksel. Chipset octa-core XP 2 GHz, 1,8 GHz. Dimensi 168,8 x 78,2 x 8,8 mm, 195 gram. RAM 4 GB. Penyimpanan internal 128 GB. Kamera belakang 50 megapiksel f1.8, 2 megapiksel f2.4. Kamera depan 8 megapiksel f2.0. Baterai 5000 mAh. Harga Rp1.599.000. 2. Poco M5. Spesifikasi: layar LCD 6,58 inci, 2400 x 1080 piksel. Chipset MediaTek Helio G99. Dimensi 163,99 mm x 76,09 mm x 8,9 mm, 201 gram. RAM 4 GB tambah 1 GB, 4 GB tambah 2 GB. Internal storage 64 GB, 128 GB. Kamera belakang 50 megapiksel f1.8 utama, 2 megapiksel f2.4 makro, 2 megapiksel f2.4 depth. Kamera depan 5 megapiksel f2.2. Baterai 5000 mAh, fast charging 18 watt, NFC tidak. Harga Rp1.299.000, Rp1.399.000. 3. Poco C65. Spesifikasi: layar 6,74 inci, 2400 x 1080 piksel. Chipset prosesor MediaTek Helio G85. Dimensi 168 mm x 78 mm x 8,09 mm, 192 gram. RAM 6 GB, 8 GB. Internal storage 128 GB, 256 GB. Kamera belakang 50 megapiksel f1.8 utama, 2 megapiksel f2.4 makro. Kamera depan 8 megapiksel f2.0. Baterai 5000 mAh, fast charging 18 watt, USB Type-C, NFC ya. Harga Rp1.399.000, Rp1.699.000. 4. Infinix Hot 40i. Spesifikasi: layar 6,56 inci, 720 x 1612 piksel. Chipset Helio G88. Dimensi 163,6 x 75,6 x 8,3 mm, 190 gram. RAM 8 GB. Internal storage 256 GB. Kamera belakang 50 megapiksel tambah 0, 8 megapiksel. Kamera depan 32 megapiksel. Baterai 5000 mAh, NFC ya. Harga Rp1.600.000. 5. Infinix H30i. Spesifikasi: layar 6,56 inci, 720 x 1612 piksel. Chipset Helio G37. Dimensi 164 x 75,8 x 8,4 mm, 191 gram. RAM 8 GB tambah 8 GB extended. Internal storage 128 GB. Kamera belakang 50 megapiksel wide, 8 megapiksel depth. Kamera depan 5 megapiksel wide. Baterai 5000 mAh, NFC ya. Harga Rp1.499.000. 6. Realme Note 50. Spesifikasi: layar 6,74 inci, 720 x 1600 piksel. Chipset Unisoc Tiger T61212 nanometer. Dimensi
167,2 x 76,7 x 8 mm, 186 gram, RAM 4 GB, internal storage 64 GB, 128 GB, kamera belakang 13 megapiksel tambah 0, 8 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, bateri 5000 mAh, NFC tidak. Harga Rp1.200.000 sampai Rp1.400.000. 7. Redmi 13C. Spesifikasi: layar LCD 6,74 inci, 1600 x 720 piksel. Chipset MediaTek Helio G8512 nanometer. Dimensi 168 mm x 78 mm x 8,09 mm, 192 gram, RAM 6 GB, 8 GB, internal storage 128 GB, 256 GB, kamera belakang 50 megapiksel f1.8 utama, 2 megapiksel f2.4 makro, kamera depan 8 megapiksel f2.0, bateri 5000 mAh, fast charging 18 watt, USB Type-C. Harga Rp1.499.000 sampai Rp1.799.000. 8. Redmi Note 11. Spesifikasi: layar AMOLED 6,43 inci, 2400 x 1080 piksel. Chipset Snapdragon 680. Dimensi 159,87 mm x 73,87 mm x 8,09 mm, 179 gram, RAM 4 GB, 6 GB, penyimpanan internal 128 GB, kamera belakang 50 megapiksel f1.8 wide, 8 megapiksel f2.2 ultrawide, 2 megapiksel f2.4 makro, 2 megapiksel f2.4 depth, kamera depan 13 megapiksel f2.4, bateri 5000 mAh, fast charging 33 watt, USB-C, NFC ya, tahan cipratan, air, dan debu, EP53. Harga Rp1.599.000, Rp2.099.000. 9. Oppo A18. Spesifikasi: layar 6,56 inci tahun 1612 x 720 piksel. Chipset MediaTek Helio G85. Dimensi 163,74 x 75,03 x 8,16 mm, 188 gram, RAM 4 GB, penyimpanan internal 128 GB, kamera belakang 8 megapiksel f2.0 utama, 2 megapiksel f/2.4 portrait, kamera depan 5 megapiksel f2.2, bateri 5000 mAh, NFC tidak. Harga Rp1.599.000. 10. Vivo Y17. Spesifikasi: layar 6,56 inci 1612 x 720 piksel. Chipset MediaTek Helio G85. Dimensi 163,74 x 75,43 x 8,09 mm, berat 186 gram, RAM 4 GB, 6 GB, penyimpanan internal 64 GB, 128 GB, kamera belakang 50 megapiksel f1, 8,2 MP f2.4, kamera depan 8 megapiksel f2.0, bateri 5000 mAh, NFC tidak, tahan cipratan, air, dan debu, EP54. Harga Rp1.399.000 sampai Rp1.799.000.